Saya seorang yang bersemangat tinggi untuk berjaya dan di sini impian saya tercipta. Kerjaya saya dekat Flex adalah sebagai line leader saja dan selepas 5 tahun berkhidmat dekat Flex, saya dinaikkan pangkat sebagai senior leader. 3 tahun selepas tu, pada tahun ke-8 saya berkhidmat dekat Flex, saya dinaikkan pangkat sebagai supervisor sampai sekarang lah. Dan saya juga diberi peluang training dekat Singapura selama 2 bulan. Pengalaman peribadi semasa bekerja dekat Flex, salah satunya saya berjumpa jodoh dekat Flex sendirilah. Masa tu saya join Flex pada 2014 dan kami berkenalan selama 2 tahun. Pada 2016 kami telah berkahwin lah, dan pada 2019 kami dikurniakan seorang cahaya mata. Sebagai seorang pekerja wanita, Flex memberi cuti bergaji pada wanita yang lepas bersalin selama 2 bulan. Flex juga ada kemudahan nursery room, ada buat sambutan Hari Ibu, Hari Wanita, dan bila Flex beri kemudahan-kemudahan macam tu, pekerja-pekerja wanita akan rasa lebih dihargai lah. Apa yang membuatkan saya bersemangat kerja dekat Flex? Rakan-rakan seperjuangan pun sangat friendly lah, macam satu family dekat Flex. Saya okey. Saya kuat. Tak perlu risau. Terima kasih dengan kasih sayang dan keprihatinan yang diberikan. I joined Flex 2000 and currently I'm working in IT department. Year 2014 is my storm where I face all my struggle, and my son passed away at 9 March. So he met with a motorbike accident and he died on the spot. I went to the incident place, but when I tried to call him, or I tried to I thought he was still alive, so I tried to call him and I tried to talk to him. Then in a while there's ambulance there, then the ambulance attendant said that he's no more. I only know that I was fainted there, but I don't know what happened. When I opened my eyes, I was at home. And then what I can see there, whole 80% of the Flex members is there. So I'm so happy to have part of this Flex family when I was down there on that funeral day. And there I resumed back after my leave. After a week, I resumed back, and if not mistaken, I work 1 week, and suddenly when I bathe, I feel like a lump in my breast. I did a mammogram and I did the ultrasound, and the doctor asked me to come back after a week. But during this period, they advised me to remove the lump first because the lump is quite so big, 3.5 cm. So I went for this small surgery and I'm back. After 2 weeks, the doctor told me I'm diagnosed as a breast cancer stage 3. And the good here also, the Flex helped me by I'm claim insurance in this, meaning they paid half, I paid half. So I don't see any financial impact over there. Over here, even though I'm not working, Flex is with me. Still, Flex is there to support me. I take this great opportunity to thank Flex that they have bring me up from my struggle, my storm, and they supported from even in my financially and also moral support that given by entire department. I take this opportunity to thank to my boss as well, who drive me the whole year in 2015 to motivate me, to encourage me, and also my team members who always be there whenever in what situations. Nama saya Susan dan sekarang memegang jawatan sebagai pengarah sumber manusia Flex. Kami tidak menilai rupa, agama, jawatan dan negara, dan menganggap semua pekerja setara untuk memudahkan proses membuat keputusan. Kami juga merayakan berbagai acara perayaan
untuk mengenali budaya antara satu sama lain. Tak kira pekerja tempatan atau pekerja asing. Kami tidak membenarkan kata-kata rasis dan memupuk semua pekerja menghormati satu sama dengan lain. Kami juga memberi peluang untuk mempelajari bahasa isyarat supaya memudahkan komunikasi dengan pekerja kelainan upaya. Kami sentiasa mempunyai impian yang besar. Kerana sebesar mana impian anda, Flex berupaya menolong untuk mencapainya. Kami harap wanita tidak putus asa dan tidak mengindahkan kata-kata negatif dari orang lain. Kecekalan seorang wanita membina kerjaya untuk menempuh masa hadapan yang lebih baik amat disanjungi. Flex dan pihak syarikat akan terus memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk mempertingkatkan diri. Dengan seramai 20,000 tenaga kerja di Malaysia, Flex menyediakan banyak peluang untuk wanita maju dan berdaya saing seiring pekerja lelaki. Setakat ini, seramai 332 pekerja wanita adalah berjawatan pengurusan atas yang bertanggungjawab untuk menyelia dan mengetuai bahagian masing-masing. Suatu pengiktirafan buat Sri Kandi Flex.